पूरा 1.5 इंच 2 इंच का एमएस है। हाँ ये एमएस है, हिलने तो लगती है टूट जाएगा। ये थोड़ा एक छोटा भी हिल जाएगा तो वो अतर नहीं आएगा। हाँ थोड़ा गर्म करके चाहिए। हाँ थोड़ा गर्म, थोड़ा परफेक्ट रहना चाहिए, अतर नहीं आएगा। हाँ इसलिए इसको बैठाने के लिए 15-20 हज़ार चाहिए। अब കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരുന്ന ये निकल गया, 15 दिन बाद हम ये निकलेगा। अभी मेजरमेंट दिया है ना, इसमें पूरा क्लिप चालू है चारों तरफ। बाद में इसको उठा के वो डालेगा, डालने के बाद 15 दिन आग लगाएगा। आग आपको ऑयल कितना आता है वो देखना पड़ता है। ऑयल ज्यादा आता है तो हम 15 दिन 20 दिन रखेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ऑयल कम से आता है तो हम लोग को ज्यादा जरूरत नहीं, वो फेंक दिएगा। वो फेंकने के बाद वो जो वेस्ट है ना, वो अगरबत्ती वाला कंपनी आके वो भी लेके जाता है। उसको बाद में पोड़ी बनाता है, पोड़ी बना के अगरबत्ती बना के वो भी बिक्री कर देता है। वही मेरे बारे में एक आदमी पूछा था, इंशाल्लाह वो कनेक्ट करके दिया तुमको रेडी बना के फिर। हाँ वो ले जा सकते हैं। दूसरा भी एक डालेगा वो सर, अभी एक डाला है। अभी आपको थोड़ा पैसा कम दे, इसमें तो ज्यादा पैसा लगता है हमारे गाँव में। थोड़ा थोड़ा रेडी हो गया, स्टार्टिंग है, इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए बच्चे। निकलता है जो ज्यादा आता है ये मैं रख देता है, इसको बटाइल से मारना पड़ता है। ऐसा वाला एक रॉड है, रोड से निकल टॉप क्वालिटी का है। ये टॉप क्वालिटी का है, ये कोई भी ऐसे टूटता नहीं है। ये पत्थर जैसा है ना, ऐसे हार्ड है। ये हार्ड है ഇതാണ്ടോ പക്ക ക്വാളിറ്റി ഊതാണ്. ഇങ്ങനെ ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക. ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് അത്യാവശ്യം 1 kg ഒക്കെ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 lakh 2 lakhൻ്റെ മേലേക്ക് റേറ്റ് വരും എന്നിട്ട് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടാറ് മണം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല്, ആ ഊതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് ഇങ്ങനെ കയറി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്നൊക്കെ നമ്മളെ പോയ സ്ഥലത്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വെറും വിറകിൻ്റെ മണയായിരുന്നു കേട്ടോ. फास्ट क्वालिटी। इसमें लगभग आपका एक आदमी को काम करने से 5 दिन लग जाएगा। 5 दिन। अभी आप 500 रुपये डालेगा तो 2500 रुपये जाएगा। ये फर्स्ट क्वालिटी का है। जो टूटा हुआ है, ये खराब हुआ है ना, ये ऐसा निकलेगा नहीं है हाथ से। जो खराब है वो निकल जाता है, ऐसे उंगली से मारते तो निकल जाता है। ये निकलेगा नहीं, ये पूरा हार्ड पत्थर जैसा ऐसा होता है। ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഊതാണെന്ന് കേട്ടോ പറയുന്നത്. സംഭവം ശരിയാണ്, നല്ല ഹാർഡും ഉണ്ട്, ടെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. പെട്ടെന്നൊന്നും ഇങ്ങനെ പോരുന്നില്ല, കയ്യിലൊന്നും പോരുന്നില്ല, അത്രയും ടെമ്പറും ടൈറ്റ്. പക്ഷെ 5-6 ദിവസം കഴിയും. चारों तरफ है, इसको निकलने के लिए कम से कम आपका 3000 रुपये चाहिए इसको काम करने वाला को। अभी तो ये हम तो किसी को देते ही नहीं है ना, हम खुद ही करते हैं। इसीलिए हम धीरे सब करते हैं। उसमें ये निकल लिया, ये निकाला किसका मैं आपको बोल रहा हूँ। इसमें जो थोड़ा आता है ना, टूट जाता है ना, टूट जाता है। इधर से निकलने का टाइम ये टूट गया ना, अब ये थोड़ा सो जड़ नहीं आता है, इसलिए वो निकल के इधर रखा है। അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓയിൽക്ക് കിട്ടുന്ന ചെറിയ പീസുകളാണ് ഇതിലേക്ക് ആക്കി വെക്കണത്. പിന്നെ അതൊന്നും കൂടി പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാണ്ട് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട്. जो हम कत्ती से ऐसे मारते हैं, देखते हैं किधर है, इसी टाइम इसको ये नोली आ जाएगा आपको, तो हम ये सामान क्या करेगा, इसलिए इसमें रख देते हैं। इसमें 20, 25, 30 के जाएगा तो एक पत्थर में डालेगा, उसमें वो ऑयल का पैसा थोड़ा ज़्यादा मिला। अब एक तोला में उसमें 10,000 भी आता है, 15,000 भी आता है। ये 25 kg में कम से कम आपका 7-8 तोला आना चाहिए। 70,000 आएगा 25 kg में। നമ്മൾ ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ഈ സംഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഇത് ഊതല്ല, അത്ര ഓയിൽ എടുക്കുന്ന പരിപാടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്ത് സാധനത്തിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും അത്ര വേർതിരിച്ചെടുക്കുക, മണ്ണിൽ നിന്ന് വരെ നമുക്ക് അത്ര വേർതിരിച്ചെടുക്കുക. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ പുതിയൊരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അഫ്കർനാ അജിജുൽ ഹക്ക്, മൂപ്പരിതാണ് കേട്ടോ. മൂപ്പര് നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പോന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നാണ്. പുതിയ കമ്പനിയാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഊതിൻ്റെ ലക്കടി കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതേ പ്രൊസീജിയറാണ് ഏതൊരു സാധനത്തിൽ നിന്ന് അത്ര എടുക്കുമ്പോഴും വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ അപ്ഡേഷൻ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. इसमें आने के फिर तुम लोग हाथ में ऐसा करेगा, ऐसा लगेगा। हाँ स्पॉन्स रहेगा, इधर पानी नीचे रहेगा, स्पॉन्स में जो तेल आएगा ना वो रुकेगा,
फिर इधर से ज्यादा हो जाएगा तो इधर से निकल जाता है, इसमें रुकेगा तो ज्यादा गर्मी आएगा तो इधर से बाहर आ जाएगा, इसीलिए इसको रखा है। इसमें निकल के इधर भी थोड़ा रुकेगा, इधर पंच डालेगा, बाद में पंच कैसे ले सकते हैं, इधर भी से ले सकते हैं। इसका लेने के लिए ये है, वो हाथ से ऐसे ऐसे उठा के रखना पड़ता है। वही है, यही हाँ, है। अच्छा इसमें ऐसा हाथ से लेना पड़ता है। चिराग जैसे है, जो जिन निकलते हैं ना उस टाइप का है। ആ ഭൂതത്തിൻ്റെ സാധനം ഇട്ടത് അത്ര എടുക്കണതാണ്. അത്ര ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടേ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ്, അതായത് അവിടുത്തെ 2 സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടില്ല, ആ 2 സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൂന്നാമത്തത്, ഇത് നാലാമത്തേലാണ് ഈ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഓയിൽ ഇങ്ങനെ വേർതിരിച്ചിട്ട് മേലെ വരും, മേലെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചെടുക്കണം. ഇതിങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തടവിയിട്ട് ആ മേൽഭാഗം മാത്രം എടുക്കണം, അതാണ് പരിപാടി. എന്തായാലും താങ്ക്സ് ഭയ്യ. भैया नहीं अंकल അങ്കിൾ. ആ